जपुता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण भजले पाइबु अतड़ा भगति जपिले पाइबु अतड़ा संपत्ति रे अतड़ा संपत्ति रे अतड़ा संपत्ति एतते न दंडी पे कालो जमने हरे कृष्ण हरे राम मन जपुता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण हरि नाम की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी आग हरि नाम जे संसार रे सार हरि नाम को धरी भव उद्धार जेउठारे होई थाए ननी नाम संकीर्तन से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन ये ननी आरंभ कर्मा हाँ पुराण कथा है गो दया करी दर्शक बंधु शांति श्रृंखला रक्षा करी निज निज जगह रे बसी पड़ते यहाँ दे पुराण शास्त्र कथा आरंभ कर्मा केते केते दूर माँ भौणी दादा भाई दूरा दूरांतर देखबा पई आसी छन पुराण शास्त्र कथा उपभोग करबा पाए काई ओडिसा नु आइछु अब माने एंता कल कल बेले जनता करबे त सकल पाम खा पाम मातर मा हां तो समस्त शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन आपण माने जेन प्रश्न माने पचराई छै मुई जदी जानि थिलाटा सब बुझे कर कहमी आ नै जानि थिलाटा मते क्षमा करबे यहाँ रे राधा प्रकृति विवाह होइथिले कि नै विवाह करिथिले राधा कहार लगी सिंदूर माखी छ बुझे कर कहमा ननी हो हा हा इ विदु बदनी पुराणमित हा हा राधा कृष्ण तो समस्ते जानी छन केबे विवाह नै करी राधा तो 16,108 टा पाट रानी थिले तांका हा से मध्यरु 8 पाट वंशी थिले आ समस्ते रानी ही को तांको विवाह करे हाय ग किंतु राधा को नै विवाह करी मध्य राधा को सब बेले कृष्ण स्मरण करथिले हा हा कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपि देले ताहा सब 16,108 टा रानी खाई करी मध्य राधा को सर्वप्रथम रखा गला तो से राधा के राधा कृष्ण केबे विवाह करथिले जानि छ मन ध्यान दे कसरे हि विदु बदनी पुराणमित सुनो राधा कृष्ण सुनो राधा कृष्ण सुनो राधा कृष्ण बाल्य विवाह चरित्र विदु बदनी पुराणमित कृष्ण बड़ हैला पर से विवाह ने करी हां राधा कृष्ण जते बेले छुआ थिले से माने विवाह करिथिले अच्छा बिहा कले तो हमें कलिचुगरे मोड़ो गाड़ू छ किन जगह रे मोड़ो आनी थिले काना ऊपर डाली थिले हम जंता टेंट हाउस लगे छ मां भौणी समस्त देखबे बोली कर प्रोग्राम हमर जंता चांदुआ माने लागि छ से राधा कृष्ण बेदी रे के खंबा हितरे गाड़ी छ आको चारि दिको खंबा होइला गो तारा माने छ
হইলা গো তারা মানে ছৌনি হেরা মেঘ মানে ওরা হইছিলে তো গো বিদু বদনী পরাণিত শুণ রাধা কৃষ্ণ বিভা চরিত্র বিদু বদনী পরাণিত চারিটা দিগ পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর চারি দ্বারের চারিটা খম্ব হেলে চারিটা মেঘ আবর্ত সাবর্ত পুষ্কর এবং দৃঢ় মানে ওরা পার্টি মানে যেতে জন তারাগণ মানে আসিকি ছাউনি হিকরি আমি যেটা কলি যে লিচু লাইট লগাসু কি তারা মানে ঠিক সেন্তা জলুথিলে শিকার বলে আগুন নাই তো বেদীটা তো কাম সরি যাইছে বেদী কে পুনি থরিছন লিববার কাম আছে বেদী যদি বনামু বিহা বেদী বলে মাটি আনি কর সে জায়গা কে লিপছম সেম জায়গা সেটা বেদী তো লিপলে তো ঠিক বলে যে সেটা ট্রাক্টর দিছে আনলে কানা সাইকেল দিছে দুহরালে কি হল গাড়ি দিছে কানা ম্যাট গো ম্যাট আনবার কথা ম্যাট से लिपले कि खरसी से लिपले अरे के लिपला सुना 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 जानले जे से কথা কি নগুন মাটি আনি থিলে কি লিপিতিলি আগো গোধুলি বুধুলি জান গো মাটি হইতিলা গো পুরা মায়াবতী সখী গো মায়াবতী সখী বেদী লিপিথিলে তো বিদু বদনী পরাণিত গোধূলি এবং বুধূলির অর্থ জানিছ নাই গো ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଗୋପପୁରରେ ନବଲକ୍ଷ ଗାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଚରେ ନେବେ କୃଷ୍ଣ ଯିବାର ସମୟରେ ସେଟା ହେଲା ବୁଧୂଲି ଆସିବାର ସମୟରେ ସେଟା ହେଲା ଗୋଧୂଲି ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଖୁରରେ ଲଟକି ଥିବା ମାଟି ମାନେ ସେ ମାଟିକେ ଆଣିକର ମାୟାବତୀ ସଖୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଦୀରେ ଲିପିଥିଲେ अच्छा लिपि देले तो ठीक बोले के बिहार तो बेदी बुदा लिपले ठीक बोले से बिहार से रुखावती के अल्लाह सेती सुता के बोले पुए के पहला बोजा कोले की हे करोना घणन तो माटी कोनी आंसा अरे कहा करवानी अरे तो वो से सुता के गुराला बोजा कोले किनी भोजी कोले किनी पाई कोले किनी मोटन हे खाली मोटन के में तुम्हारा भारी सुर आजिर झोल पी ननिला আগো মসকরন বিকার জান গো রুখা হইছিলে গো সোন ও মসকরন বিকার জান গো রুখা হইছিলে গো পুন মায়াবতী সখী গো মায়াবতী সখী সুতা বুঝাইছিলে তো বিদু বদনী পরাণিত বেদী কাম তো সরি যাইছে তারপরে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বিবাহ বিবাহ তো হেলে ঠিক বলে
हाँ हाँ হোম যজ্ঞ কে না আসি করে লগালা हाँ বলে সলা বিধা বুদ্ধি মারলে हाँ हे परंपरा थिला সে সলা বিধা কে দেলে ই তুমি যৌতুক কাটা নেলো কি নি নাকি খালি হাতন सुना सुना कहाँ गयो? राधा कृष्ण जेतेले बिहा ହେଇଛ कृष्ण को किए सला विधा मारितले हाय गो। आगो क्षमा सला विधा माइला हस्त गंठिरु सुता काढिला गो सुता काढिला क्षमा सला विधा माइला हस्त गंठिरु सुता काढिला गो सुता काढिला स्वर्ग देवगण स्वर्ग देवगण स्वर्ग देवगण स्वर्ग देवगण हुला हुली देले तो विधु बदनी पुराणमित इटा सुन राधा कृष्ण बाल्य विभा चरित्र विधु बदनी पुराणमित ନନୀର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେ ତାର ଦେବଗଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ହୁଲହୁଲି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଳା ହେଲେ କ୍ଷମା ନିଧି ସେ ନିଜେ ଆସିକର ସଳା ବିଧା ମାରିଥିଲେ ଇହାଦେ ବିହା ବପଣ କଲେ ବରାତି ଗଲେ ପିଲା ଘର ପକ୍ଷରୁ ବରାତି ଆସେ ପିଲା ଘର ଆଡେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଟୋକେଲ ଘର ଆଡେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ বজে কানা কলো বজা কলো কিনি এবে তো বজা ডিজে নি হেলে বিহানি আমার না আগ কৃষ্ণ আড়ে সে 8 জন রাধা আড়ে সে 8 জন গো সে 8 জন কৃষ্ণ আড়ে সে 8 জন রাধা আড়ে সে 8 জন সে 8 জন আগ মিশি হেলে 16 জন আগ স্বর্গে নারদঙ্ক বীণা বাজি থিলা তো বিদু বদরি পরাণমিত ইটা শুন রাধা কৃষ্ণ বাল্য বিভা চরিত্র বিদু বদনি পরাণমিত କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲେ ଅଷ୍ଟସଖା ତାଙ୍କର ଆଡେ 8 ଜଣ ଥିଲେ ନିଜେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକରି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ରାଧାଙ୍କର ଅଷ୍ଟସଖୀ ଇଆଡେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସିଆଡେ ଅଷ୍ଟସଖା ମିଶିକରି ରାଧାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଦ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ କାମ ଯେ କୌଣସି ଶୁଭାରମ୍ଭ କାମ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ ସେଇ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ କାଳ এটা তো রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଶୁଣିନି ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କି ରାଧା କେନ୍ତା କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ ନନୀଲ ଆଗ କ୍ରୋଧେ ରାଧିକା ବଳନ୍ତି ବାଣୀ ହୋ ପଚାରିଲେ ଯେବେ ମୋ ବିବାହ ପୁଣି ଆଗ ଭୃଷଭାନୁ ବନି ମନି ଜତା ତ ଇ ଗୋପପୁରେ ତାଙ୍କ ଘର ମାତ ରଜେ ବରିଆଣି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଏମା ସୁର ବିଜେରେ ଶିଗ ବେଦୀରେ ବସିଣ ବେଦୀ ସାଲେ କଲେ ବେଦ ବେଦୀ ସାଲେ କଲେ ବେଦ साले कले वेद वेदी साले कले वेद ननद हो कबीर दास पदे कथा लिखने क्या बोली गो अरे जल से पतला कौन है गजल से काली जल से पतला कौन है गजल से काली अग्नि से कौन तेज है कौन है धरती से भारी अच्छा ए ढोलिया पिला जल ठारू पतला जिनिस किनटा जानि छ ए मा जल ठारू पतला हला कागज को त ना जल ठारू पतला हला मन मन निर्मल जार दही उद्धव गंगा जल से ही जल से पतला कौन है गजल से काली कौन है गजल से काली
কজল ঠারু কলা জিনিসটা কিনটা জানিছ কেনটা কজলটার কলা হলা ডাবর কলঙ্ক মଣିষঙ্গর দেহরে থরে যদি কলঙ্ক লাগিছি হ্যাঁ জন্ম জন্ম পর্যন্ত সে কলঙ্ক আর মিলিবে আচ্ছা কজল ঠারু তো কলা মিলি গলা হয় গো অগ্নি ঠারু তেজ জিনিস কিনটা জানিছ কেনটা হেটা এবে খরায় না পুতা নাই 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 ক্রোধ মଣିষ যদি থরে ক্রোধ হয়ে গলা হ্যাঁ এ মা বাপা কে কি বিচার নেই করন হয় গো আচ্ছা অগ্নি ঠারু তেজ জিনিস বি মিলি গলা হ্যাঁ তারপরে ধরতি ঠারু বড় বোঝা জিনিস কিনটা জানিছ হয় গো ধরতিটারু বড় বোঝা এটা মুই কেরেং গাড়ি ঘিতিবা হে কেরেং গাড়ি কে ধরতি বুহিছি পরে ধরতি ঠারু বড় বোঝা হলা মা বাপাঙ্কর পাই গুটে ঝিও জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ মোর ঝিও কে কেনতা করে ভাল ঘর গুটে বটামি হয় গো মোর ঝিও কেনতা করে ভাল করে চলি বুলি পারবা হ্যাঁ হ্যাঁ ই চিন্তাটা মা বাপা को प्रतिदिन घारु थाए निजर झियो घरे थिबार হ্যাঁ হ্যাঁ झियो जन्म हला धरती ठारु बड़ बोझा হয় जेते बेले मोर मां बापा मते पाली पुसी कर बड़ कले बड़ कले। विवाह हेबार बयस हे हाँ। चंद्रसेना के वरण करी करी हम घर को आनले হয় गो सुरवि ऋषि आसी करी चंद्रसेना एवं राधा को हस्तगंठी হ্যাঁ হ্যাঁ आगो विवाह हेई गली कर्णाटकपुरम भेटिली सुपक पितामहरम क्रोधे मते देले गो साप्य आगो अपुत्रिक हेबु 16 बरस जे तापरे जन्मिब सुत तेणु करी मुहि अपुत्रिक हेई अपुत्रिक हेई तेणु करी मुहि अपुत्रिक हेई गो अपुत्रिक हेई मुई तो रहिली 16 बरस सुनो आगो नारीस इटा कहू छे मोर गर्भवास सुनो आगो नारीस ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବିବାହ କଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ରାଧା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି হয় গো ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ବାପା କହିଲେ ଯେ ତୁଇ ତ ମତେ ନାଇଁ କହି କରି নেই দিয়া। কই করি বিয়া যা তুই 16 ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା করে বাঞ্ছনি হ্যাঁ হ্যাঁ पितार जे वाक्य হয় ऋषि जे साप्य সাপ্য मुंह से निकला हुआ बात হ্যাঁ धनुष से निकला हुआ तीर তীর इमाने केते बेले भी आउ फेरी नहीं आसन হ্যাঁ तो बापांकर अभिशाप रे 16 वर्ष चंद्रसेना करे राधा बांझनी करथिबे হয় গো ई कथा सुनला पर राधा तांकर जीवन के रखबे হ্যাঁ मुई बांझनी करथिबा अपेक्षा হয় मुई मरी गले से भल कथा হ্যাঁ হ্যাঁ ए माई मरी बोले छुआ पोता हेसे की गो तमर थुत ना करबा मरी गले हेबा केनता से मरी जासे बोलतिलो जे ने ने मरी बोले छुआ पोता हेसे बोले मु कम से कम बिजनेस तो चालू कर कहां बिजनेस बिजनेस को एदे मोरबा बे छुआ पोता बा मोरबा लागी 20 आनी चा बोलबी 20 बिक्री हबा पीठ में तुमको जानी छो एटा मुई समस्तंकर कथा कहूची केम केवल राधांकर कथा कहूची हाँ तो राधा मरबा पाई गुटे उपाय कले आ गुटे जागा के गले किन जगह गले गो नहीं 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 आगो मणिभद्रा नदी कूलकू गली बाटरे भेटिली नीलमाधवी कृष्ण बलि करी न जानी सही गो गुपते पिरती कली गो मोहि आगो कृष्णको अरसरु राधाको दुईटी सन्तान आगो कृष्ण अरसरु मते गो बाबू दुईटी सन्तान जेतेबेले मणिभद्रा नदी के मुई पानी रे बुड़ी करी मरी जीवी बोली कर जाउ हाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण माया करी देले करी देले आहा मो माया मते अगो चरण हसी कहंती चक्र पानी काहू जानिबे नर छारा भगवान श्री कृष्ण तो जानी पाइले जे राधा एटा मरबा पाई जाउ हाँ हाँ माया आरंभ कले হয় গো तो कृष्ण बोली कर नहीं जानी कर से जागा रे मरबा जागा रे कृष्णकर संगते राधा पिरती करी करी दिले तो कृष्णकर ब्रह्मरु राधा को दुईटी संतान होइते हेला ए छुआमन पिला का ना पिला दुईटा दुईटा दुई पिलार मा दिपिलार मा हाँ ए जे मां से छुआमन का ना के ना आग बार न तो ने 30 बाजे 5 कर देखो पजाड़ी लिखाई थी सीखे ने गो बोले 5 कर देखो दुई पिलार मां बार नहीं। 200 टका बोल हाँ जे तमर छुआमन का ना के ना हो जेई तमर बाबू मने सुसु मंदिर दो छत ना गो शिशु मंदिर कहे सर मो छुआ मन कर ना सुन हाँ हाँ आगो प्रवीण प्रमाण अटे तांक नाम गो अटे तांक नाम प्रवीण प्रमाण अटे तांक नाम अटे तांक नाम मुई तो पाई छे तुई संतान मोर कथा के मन देई सुन हरि वंश रे अछि प्रमाण मोर कथा के मन देई सुन ए लाली लाली चुनरी
नवरात माया जी के कहले ओ सिंगानी ଅନିଲ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଏବଂ ରାଧା ଯୁବା କାଳରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଧା ସିନା ଚନ୍ଦ୍ରସେନାକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ କେବେ ନେଇ ରହି ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଆଉ ସେନାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଗो ସେନା ଯିଏ କି ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କର ହଁ ହଁ ବୋଲେ ରାଧା ହଉଛନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ ସେନା ରାଧାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯୁଗୀ କରି ରହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସାପ୍ୟରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହନୁମାନ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ମରି ହଁ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରଇ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ 7 ଜଣ ଦେବତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି କିଏ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ଗো ବେଦବ୍ୟାସ ହଁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ হয় ବଳିରାଜା ହଁ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା হয় ବିଭୀଷଣ ହଁ ହନୁମାନ হনুমান ପରଶୁରାମ পরশুরাম ହନୁମାନ ତ ନେଇ ମରି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କେନ୍ତା କରି ହେଲେ ହଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରୂପରେ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ରାଧାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କରି ରହିଥିଲେ ହଁ ହଁ କାହିଁକି ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ଯୋଗିଥିଲେ ଜାଣିଛ কাই যে গো আর শুন শুন সুজ্ঞান দেই করি মন আহা দেই করি মন হ্যাঁ হ্যাঁ পিতা রামায়ণ রস কথা কর হে শ্রবণ আগ এক দিনে ত্রেতয়া যুগরে দেখ সেই মা জানকী সেই মা জানকী অর্ণ রাধি দেউতিলে শুণ আলো সখী ମା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ হ্যাঁ ହନୁ ମାକଡ ବାନର ଦଳଙ୍କୁ হয় ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ନେଇ ଦଉଛନ୍ ମା ସୀତା হয় ହନୁମାନ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ কাই কথা ଏନ୍ତା ଯଦି ମୋର ମାଟେ ଥିତେ হ্যাঁ ସେ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କରି ଭାବି হয় গো ଏନ୍ତା ଯଦି ମୋର ମାଟେ ଥିତେ ସବୁଦିନ ମତେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରି ଦଉଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଏତି मुई अड्डा से बुलुती और टाइम टू टाइम हेले मोरमा मोका भात ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦଉଥିତେ ବୋଲେ ଏଇ କଥାକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ପାଇଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତୁମେ ତ ମୋର ଲାଗି ସବୁ କିଛି କରିଛ ହନୁମାନ হয় গো ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯାଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛେ କରୁଛେ ତମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ସେ ସୀତା ରାଧା ହେବେ ଆଉ ତମକୁ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରିଦେଲେ ତୁମେ ଖାଉଥିବ ଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇକରି ବିବାହ କରବ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇକରି କେବେ ନାଇଁ ରହ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ରହସନ୍ হ্যাঁ ଠିକ ସେନ୍ତା ତୁମେ ରହିଥିବ ତୁମର ମା ସୀତା ରାଧା ରୂପରେ ତମକୁ ରାନ୍ଧି କରିଦେଲେ ଖାଉଥିବ হয় গো ଆଉ ତୁମେ ଗଗଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବ রহুতিব ए मोर गोटे कथा सुन ହୁଁ ए इटा राम भगवान भल काम कले कि खराब काम कले କାଇଁ ହେଲା ଯେ नहीं तुमके पचरो छे भल का जे पचरो छे ହଁ ହଁ ए पिछड़ा हनुमान राम भगवानर क्या काम नहीं करिबो ହଁ କାଁ କାଁ के के रावण सीता बेटी नला से किने से पिछड़ा हनुमान पर्वत मन के ढुकाला सेतु बन बांधला लंका के कला सीता के डगरे डगरा करियाला जुद पुद कला केते जिनिस काम कला ସବୁ ସବୁ ହନୁମାନ କରିছে मुझे देखिला न पताल के नहीं करी राम लक्ष्मण के मोहिराम ହଁ ତ हे भीतर के भी गला अरे राम भगवान बिचरा अल्लाह जे बाबू इटा तो मन कलु जे पछरे कमे करे खाबू के जे भगवान ছি
हेते पाप कथा रामचंद्र कहबे निजर अर्धांगिनी सीता माता को सेही भक्त ही कर थिले बोली करी मां हिसाब रे से मानी थिले हनुमान बोली करी तांको आशीर्वाद कले चंद्रसेना रे परे से जन्म है। हेलो हाँ आज्ञा रमाकांत आज्ञा आपण तो पश्चिम ओडिशा आ छत्तीसगढ़ यहाँ बुली सारी आओ